15 साल बाद समीर आ रहा है। याद है तुम दोनों बचपन में एक साथ पढ़ाई करते थे। समीर आ रहा है? हाँ तो कुछ नहीं। দেখা সেই কথা সেই প্রথম পরিচয় সেই যে তার আর আমার মনের বিনিময় জানি না তার মনে আছে কি সেই আমি যে ছিল তার কাছে জীবনের চেয়ে দামি ভেবে দু চোখে নামে না যে শোভন শুধু এ বুকে কত ঝড় যে ওঠে এইভাবে সেই আমায় যদি ভুলে যাবে তবে কেন আবার সে এলো ফিরে যদি নাই বা বোঝে এই মনে কি আছে তবে যাক ভেঙে ঘর এই অচেনা ঝড়ে রয়েছে সে কথা
15 साल बाद समीर आ रहा है। याद है तुम दोनों बचपन में एक साथ पढ़ाई करते थे। समीर आ रहा है? हाँ, तो कुछ नहीं।